Guys, so may nakukuha na. Yapi yung palukso pala yan eh. Wapi, malilito ko. Ay, kadagol na nini oh. Ay guys, kadagol. Mabe pang mabe oh. Buhay na buhay. Ay guys, oh. So may nakukuha na pala silang isda kahit papaano. Kasi kahapon umulan. So ayan, pag umuulan talaga, may possibility makakuha sila ng isda. Ayan oh. Eh kadagol na pininen eh. Guys, look. Inaano nila yung palukso talaga. Silver. Para ba? Ang dami. Maragul. Katabi namin. Guys, look. Amazing. May nakukuha kaya tong bata na to? Baba nga tayo guys. Ang hagdan oh. Mariose. Oh. Ito mataas din to eh. Tingnan mo. Opya, dahan-dahan baka madulas yung ano natin, kinelas. Opya. Tingnan natin kung may nakukuha sila. At kangayak wa. Ala pa. Ay, si tatay may nakuha. Ayun. Silver. Ay, nanula rentang. Kain eh, common eh. Kuha common. Nakita ko dilaw. Pag dilaw yung ano yung paliktik nila, ayun, common. Ano? Ayun guys, so yan. Dilaw yung ano nila, kulay. Pag pula, rohu. Ayan. Common. Common denominator. Amazing.